बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखते हैं। और उसके अलावा जो इससे अगली खबर सामने आ रही है कि मीडिया मालकान के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने नई पाबंदियाँ लगा दी हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात की खबरें हैं, और नवाज शरीफ साहब लंदन क्यों जाना चाह रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो हमाद अज़हर साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा है कि मीडिया मालकान को बुलाया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिस तरह पहले उन्हें कहा गया था। और जब इमरान खान साहब का नाम और तस्वीर चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी तो हमाद अज़हर साहब के कदम दोबारा बुलाया गया है और उन्होंने कहा है कि आप सीधे हो जाए। और उन्हें कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो रिलेटेड यानी जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट साफ़ी हैं उनको ज़्यादा एयर टाइम दिया जाए, उन्हें ज़्यादा वक्त दिया जाए। और जियो न्यूज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है कि जियो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बाकी मीडिया को बड़ा सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप बाज आ जाए, वरना फिर आपको बड़े संगीन नतीजे का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद नाज़रीन, जो इससे अगली खबर है इमरान खान साहब के हवाले से आपके सामने रखते हैं, और फिर सबसे अहम खबर है नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल के अंदर जो एक तो आपको ये खबर देने की 190 मिलियन पाउंड की जो केस की समाअत थी, वो आज जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तफ्तीशी अफसर है उसके ऊपर जेरा मुकम्मल नहीं हो सकी, और उसके लिए जो समाअत अब 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब 2 सितंबर को मुलतवी होगी, दोबारा समाअत होगी। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से बड़ी अहम गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद छोड़ गए थे उनके हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने कहा कि सियासी जमातें ही आवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, फ़ौज नहीं। ये जो फैसले कर रहे हैं ना, इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मुल्क में सबसे बड़ा जो चैलेंज नज़र आ रहा है वो मईशत का है। पहले सुना था कि 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी इस साल आई, अब पता चला है कि ये तारीख की सबसे कम तरीन सरमायाकारी, यानी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे कम तरीन सरमायाकारी इमरान खान साहब ने कहा यह है। इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करने पर कारकुन गुस्से में हैं, बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। बहुत ही फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा, जो अच्छे वक्त फुल टाइम पावर में थे और बुरे वक्त में पार्टी में छोड़ गए, इनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा दिया कि अच्छे वक्त में हमने उन्हें अच्छी पोजीशन पर रखा हुआ था, अच्छी जगह पर थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो वो हमारा साथ छोड़ गए, तो इनके लिए मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं। इमरान खान साहब ने कह दिया, वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया। मुल्क में की आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है, मुल्क की तबाही की जानब जा रहा है, फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं, और दूसरी जानब दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने कहा PTI मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है और आवाम को मुत्तहिद कर सकती है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात चाह रहे हैं, हमारी कोशिश यानी कि बलोचों को साथ लेकर चलें। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो सियासी जो रहनुमा हैं वो हल कर सकते हैं, और जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उनके साथ बात करके, बलोचों के साथ बात करके मसला हल कर सकते हैं। जो गैर मुंतखब और गैर सियासी कुव्वतें हैं वो इस मसले को हल नहीं कर सकती, इमरान खान साहब ने कहा। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं कि मैं लंदन जा रहा हूँ, और टीवी चैनल ने रिपोर्ट भी किया, मुख्तलिफ टीवी चैनल ने, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। और मज़े की बात है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसकी तरदीद डिनायल नहीं आया, यानी किसी भी मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा ने नहीं कहा कि जी जो डिनायल है वो दे दिया हो कि जी हम नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं जा रहे, डिनायल नहीं आया। लेकिन अब इसके ऊपर जो बातें सामने आ रही है, मुख्तलिफ सहाफ़ी और सोर्स जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश इस वजह से कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा हो गए। यानी अब कई सारे ऐसे साफ़ी हैं जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे बात करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े अपने यानी एक करीबी दोस्त को व्हाट्सएप पे को वॉइस मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी पीठ में 2 लोगों ने छुरा घोंपा है, एक तो शहबाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं और दूसरा आपको पता ही है फिर वो जो आर्मी चीफ का नाम लेते हैं कि इन्होंने जो है मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तो नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर नाराज़ है, इसलिए आपको बताएं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त कहीं भी आपको रेलिवेंट नज़र नहीं आ रहे हैं।
کسی بھی کوئی بڑا اعلان نواز شریف صاحب نہیں کر رہے، کسی قسم کی پریس کانفرنس نواز شریف صاحب نہیں کر رہے. بس آپ کو ایک یا دو دفعہ نواز شریف صاحب نظر آئے ہیں. ایک دفعہ جب 9 فروری کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ تندور پر نظر آئے تھے روٹی کا ریٹ کام کروانے کے لیے، اور پھر بجلی کے بلوں کی ریکارڈڈ پریس کانفرنس نواز شریف صاحب نے چلائی تھی. تو اب نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور شہباز شریف صاحب نے ان کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، اور وہ صافی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو پیغام ہے، یہ جو وائس تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا دی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو ہے وائس وہ سن لی، جس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میری پیٹ میں چھرا گھونپا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کی طرف سے. تو اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس بات پر بڑی کیئرفل ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو لندن نہیں جانے دیا جائے گا، نواز شریف صاحب یہیں پر رہیں گے. اس میں اب نواز شریف صاحب کے جو کچھ دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب دوبارہ لندن میں جا کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ کام بھی بہت ہی مشکل ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ کام کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کیونکہ نواز شریف صاحب یہاں بھی تو ریلیونٹ ہے، انہوں نے یہاں بھی رہ کے تندور کے روٹیاں چیک کروانی اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں لندن چلا جاؤں. لیکن اب ایک صحافی نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کو اصل میں شکوہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی کسی نے پوچھا نا کہ نواز شریف صاحب ناراض کیا ہیں کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، تو اصل میں شکوہ نواز شریف صاحب کو کیا ہے. تو صحافی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ ایک تو منصیرہ سے جو ہے ان کا، جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب فارم 47 ہی تیار کرنے تھے، الیکشن تو ہم جیتے نہیں ہیں، اگر لاہور میں سے میرا فارم 47 تیار کیا گیا ہے تو منصیرہ میں سے کیوں تیار نہیں کیا گیا؟ منصیرہ میں سے بھی فارم 47 میرا تیار ہونا چاہیے تھا. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جان بوجھ کے ڈسکریس کیا گیا اور منصیرہ میں سے میرا فارم 47 تیار نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے نواز شریف صاحب کو دوسرا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب ڈیل کر کے آئے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کی حکومت بن جائے گی. پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے فارم 47 ہی ہمیں بنا کے دیے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 17 سیٹیں تو ہیں ہماری، تو اس کے علاوہ جو آپ نے ہمیں 80 سیٹیں کر کے دی ہیں، فارم 47 بنا کے دی ہیں. تو نواز شریف صاحب کا یہ بھی شکوہ ہے کہ جب آپ نے فارم 47 بنائے ہیں تو آپ 140 سے 150 فارم 47 آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ آپ 140 سے 150 فارم 47 بناتے اور مجھے وزیر اعظم بناتے. یہ نواز شریف صاحب کا شکوہ ہے. اب اسی شکوے کے دیکھتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ نے جب سے نواز شریف صاحب کی یہ وائس سنی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، اور وہ توشہ خانہ، باقی تمام نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ بری ہو چکے ہیں، ان کی سزائیں ختم ہو چکی ہیں. نواز شریف صاحب ویسے تو توشہ خانہ کیس میں بھی انہیں کچھ نہیں ہونا، لیکن اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو چپ کروانے کے لیے اور نواز شریف صاحب کو تالا ان کے منہ پر لگانے کے لیے اور انہیں یہ کہنا کہ ان کا جو انقلابی روح ہے وہ ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی بیدار ہو جائے، اس کو روکنے کے لیے توشہ خانہ کا کیس ابھی تک رکھا ہوا ہے. نواز شریف صاحب اس کے اوپر بار بار درخواستیں بھی دے چکے ہیں کہ مجھے اس کیس میں سے بری کیا جائے، لیکن ان کو بری نہیں کیا جا رہا. تو اب صورت حال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے پاس ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب بھی کس طرح کوشش کریں گے وہ لندن چلے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کامیاب کون ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی صورت حال ایسی ضرور ہے جس وجہ سے نواز شریف صاحب خاموش ہیں. ان شاء اللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.